अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी डॉक्टर अवैस अहमद। आप लोगों को पता होगा कि 1 मई का जो डेट है उस दिन पे पूरी दुनिया में यौमी मज़दूर मनाया जाता है। इसको मैं यौमी मज़दूर नहीं कहता बल्कि इसको मैं कहता हूँ यौम दज्जाल। इसको मैं लेबर डे नहीं कहता बल्कि मैं इसको कहता हूँ द डे ऑफ इल्यूमिनाटी। ज़्यादा शाक ना हो जाए, थोड़ा पेशेंस इख्तियार करें। मैं आप लोगों के साथ वो सारे प्रूफ शेयर करने वाला हूँ जिस बेस पे आप लोग भी कहोगे आज के बाद कि ये यौम दज्जाल है, ये यौम मज़दूर नहीं है। वो लोग जो क्रिसमस की छुट्टी तक नहीं करते, आखिरकार वो लोग इस दिन को क्यों आम तातील का ऐलान करते हैं? ये वो वाहिद छुट्टी है जो दुनिया के 99% कंट्रीज़ में होती है। 99% ममालिक में इस दिन को आम छुट्टी होती है। वो लोग जो देवी और देवता में बिलीव रखते हैं वो लोग इस दिन को क्यों शैतान के सामने मासूम बच्चों की कुर्बानी पेश करते हैं और साथ में वो जानवरों की कुर्बानी पेश करते हैं। हिटलर का नाम तो आप लोगों ने सुना होगा, जिसने 75 लाख यहूदियों को कत्ल किया था, लेकिन आखिरकार वो खुद भी खुदकशी करता है। वो खुद सुसाइड करता है और वो सुसाइड वो 1 मई के रात पे करता है। आखिरकार वो 1 मई के रात पे सुसाइड क्यों करता है? In the 1930s and 40s, working conditions in factories caused dissatisfaction among many workers. जिस वजह से पूरी दुनिया में यौम मज़दूर मनाया जाता है वो वाक़या पेश आया था 3 और 4 मई पे। लेकिन आखिरकार यौम मज़दूर को 1 मई पे क्यों मनाया जाता है? इन सारे सवालात को जानने के लिए सिर्फ एक काम करें कि वीडियो को आखिर तक देखें और एक मुसलमान होने के नाते ये वीडियो हर उस शख्स के साथ शेयर करें ताकि वो इस दज्जाली फितने और इस दज्जाली विजन के बारे में जान सके। इस सच्चाई को जानने के लिए और इस हकीकत तक पहुंचने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना है और हिस्ट्री में देखना है कि आखिरकार 1 मई को कौन से वाक़यात हुए हैं। वो वाक़या जो हमें पेश किया जाता है दलील के तौर पर कि इसकी वजह से हम पूरी दुनिया में लेबर डे को मनाते हैं, वो वाक़या असल में हुआ था शिकागो में। ये 1 मई का दिन था कि जब शिकागो के मेन चौक में लाखों मज़दूर जमा हो गए थे। उन मज़दूरों का ये एजेंडा था कि हम 8 घंटे काम करेंगे, 8 घंटे हम नींद लेंगे और 8 घंटे हम रिफ्रेशमेंट करेंगे, हम चिल करेंगे। वो इसके लिए स्ट्राइक कर रहे थे 1 मई से। 3 दिन ये हड़ताल काफ़ी पुरअमन रहा। अब 3 मई का दिन है, सारे मज़दूर अपने घरों को वापस जा रहे हैं, स्टेज को लपेट लिया जा रहा है। लाखों मज़दूरों में से सिर्फ चंद सौ मज़दूर बाकी रह गए हैं। अब उनमें से कुछ लोग आते हैं और वो पुलिस पर पथराव करते हैं विदाउट एनी रीज़न। पुलिस वाले उन पर फायरिंग स्टार्ट करते हैं जिसके रिजल्ट में 4 मज़दूरों को मारा जाता है। ये खबर पूरे शहर में फैल गई। अब 4 मई को दोबारा सारे मज़दूर आ गए और स्ट्राइक स्टार्ट कर दिया। अब इस मरतबा मज़दूरों ने भी तैयारी की थी। मज़दूरों में से एक शख्स डायनामाइट बम फेंकता है पुलिस की जानिब। पुलिस वाले उनको कहते हैं कि स्ट्राइक ख़त्म करें। मज़दूर स्ट्राइक ख़त्म नहीं करते। उनमें से एक मज़दूर जाता है और डायनामाइट बम फेंकता है पुलिस के साइड पे, जिसके रिज़ल्ट में 7 पुलिस किल हो जाते हैं और 4 सिविलियन मारे जाते हैं। अब पुलिस वाले काउंटर में उस पर अटैक करते हैं, जवाबी कार्रवाई करते हैं, तो उसके रिजल्ट में दर्जनों लोगों को मारा जाता है और साथ में कई लोगों को ज़ख्मी किया जाता है। शिकागो का ये वाक़या हमारे सामने एक दलील के तौर पर पेश किया जाता है कि ये वाक़या किसानों के साथ एक ज़ुल्म था और इसकी वजह से हम पूरी दुनिया में किसानों के लिए एक आलमी दिन के तौर पर रखते हैं जिस दिन को हम लेबर डे या यौम मज़दूर मनाएंगे। लेकिन जो असल सवाल यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं वो ये है कि जो मारे जाने वाले वाक़यात हैं वो 3 और 4 मई को पेश आते हैं। आखिरकार 1 मई को हुई यौमी मज़दूर के तौर पर क्यों मनाया जाता है? एक और सवाल जो मैं आप लोगों के सामने रखता हूँ कि हुकूमत क्यों 4 लेबर एक्टिविस्ट को फांसी देती है? हुकूमत के साथ कोई एविडेंस नहीं था, उनके साथ कोई प्रूफ नहीं था कि बम किसने फेंका था, लेकिन इसके बावजूद वो जाते हैं और 4 लेबर एक्टिविस्ट को फांसी देते हैं। लेकिन जो यहाँ पे क्वेश्चन ऑफ द वीडियो है वो ये है कि अगर 1 मई को ये लोग पैगन फेस्टिवल, एक स्पेसिफिक फेस्टिवल है इन लोगों का, ये 1 मई पे ये लोग मनाते हैं। अगर 1 मई पैगन फेस्टिवल के लिए एक स्पेसिफिक डे है तो इस डे पे पूरे शहर में मजदूरों का स्ट्राइक क्यों किया जाता है? असल में एक प्री प्लान वाक़या था। मजदूरों को बुलाया जाता है और फिर उन पे जो बम फेंके गए थे उनका एविडेंस भी उनके पास नहीं था। ये सारी चीज़ें प्री प्लान हो गए थे। ये सिर्फ और सिर्फ 1 मई को एक वाक़या बनाने के लिए सारा काम किया गया था। शिकागो के वो किसान जो देवी और देवता में मानते हैं वो 1 मई को पैगन फेस्टिवल मनाते हैं। पैगन फेस्टिवल में वो लोग क्या करते हैं, किसान आते हैं और वो ज़मीनी देवता को और ज़मीनी देवी को वेलकम करते हैं इस दिन पे।
یہ بہار کے موسم میں ان کے سامنے معصوم بچوں کی قربانی پیش کرتے ہیں اور جانوروں کی قربانی پیش کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ معصوم بچوں کی قربانی اور جانوروں کی قربانی زمینی جو دیوی اور دیوتا ہے، جو شیطان ہے، ان کو بہت زیادہ پسند ہے، اس لیے وہ ان کی قربانی پیش کرتے ہیں، اور ساتھ میں وہ اپنی فصلوں کے لیے گڑ گڑا کے روتے ہیں اور ان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اس رات صرف یہ نہیں ہوتا، اس رات وہ چراغاں کرتے ہیں اور ساتھ میں پوری نائٹ سیکس کرتے ہیں اور شرابیں پیتے ہیں اور ساتھ میں ڈانس کرتے ہیں، رقص و سرور کرتے ہیں، کہ اس کی وجہ سے ہمارے جو آنے والے جنریشن ہے اس پہ بہت زیادہ پازیٹیو اثرات ہو گئے اس چیز کے۔ تصویر کا وہ پہلا سائڈ جو پوری دنیا کو شو کیا گیا ہے وہ تو آپ کو پتہ لگ گیا، لیکن تصویر کا وہ دوسرا سائڈ جو پوری دنیا سے ہڈن ہے، جو ہمیں شو نہیں کیا جاتا، جو کہ اصل ریزن ہے یوم مزدور کا، جو اصل ریزن ہے یوم دجال کا، وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ ایک پروفیسر تھا، اس پروفیسر کا نام تھا پروفیسر ایڈم ویشافٹ۔ ایک یتیم بچہ پیدا ہوا تھا باویریا کے علاقے میں۔ یہ ایک یونیورسٹی میں لا کا پروفیسر تھا۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے ایک سیکرٹ سوسائٹی کا بنیاد 1 مئی 1776 کو رکھا۔ وہ سوسائٹی جس کا بنیاد اس نے رکھا تھا وہ ہے سیکرٹ سوسائٹی آف ایلومیناٹی۔ اس سوسائٹی کا کام ان سمپل الفاظ یہ ہے کہ یہ دجالیت کے فتنے کو پروموٹ کرتے ہیں، یہ دجال کے لیے کام کرتے ہیں، یہ دجال کے ویژن کے لیے کام کرتے ہیں اور دجالیت کے فتنے کو پروموٹ کرنے کے لیے دن رات کام کرتے ہیں۔ تو اصل میں 1 مئی 1776 کو اس ایلومیناٹی کے سیکرٹ سوسائٹی کا بنیاد رکھا گیا ہے۔ ہم اس کو کہتے ہیں یوم مزدور، لیکن یہ یوم مزدور نہیں ہے، یہ ہے یوم دجال۔ اصل میں یہ جو واقعہ شکاگو کا ہوا تھا اس کو اوور لیپ کیا گیا ہے، اس کو انہوں نے پری پلان بنایا تھا، مزدوروں کو خود سٹرائک کے لیے بلایا تھا، لیکن یہ بہار کا دن ہے، یہ ان کے فیسٹیول کا دن ہے، اس دن پہ سٹرائک نہیں ہونا چاہیے، رولز یہ ہے، لیکن وہ پھر بھی سٹرائک کے لیے لوگوں کو بلاتے ہیں۔ مارے جانے والے واقعات 3 اور 4 مئی کو ہوتے ہیں، لیکن وہ پھر بھی 1 مئی کو مناتے ہیں۔ اصل میں اس کے پیچھے جو لاجک ہے وہ اس سیکرٹ سوسائٹی آف ایلومیناٹی کی ہے۔ سیکرٹ سوسائٹی آف ایلومیناٹی کی بنیاد 1 مئی 1776 کو پروفیسر ایڈم نے رکھی تھی، اور اسی وجہ سے پوری دنیا میں یوم مزدور کا بہانہ بنا کے یوم دجال ہم سے منایا جاتا ہے۔ 1784 میں اس ایلومیناٹی کے 2000 سے لے کر 3000 تک پیروکار تھے۔ اب آپ خود اندازہ لگا لیں کہ آج کل کے دور میں اس کے کتنے پیروکار ہوں گے۔ ایک معروف انگلش رائٹر ہے، اس نے ایک بک لکھی ہے اور اس بک کا نام ہے دی ورلڈ ریولوشن۔ وہ اس بک میں لکھتا ہے کہ کیا یہ محض اتفاق تھا کہ ایک کمیونسٹ پارٹی اٹھتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ اس یوم مزدور کو ہم نے پوری دنیا کے لیے ایک عام چھٹی بنانی ہے، پوری دنیا میں یوم مزدور کو منایا جائے گا، کیا یہ محض اتفاق تھا؟ وہ اپنے بک میں یہ سوال پوچھتا ہے۔ ہٹلر کا نام تو آپ لوگوں نے سنا ہوگا، جس نے 75 لاکھ یہودیوں کو قتل کیا تھا، لیکن اس کے باوجود وہ بذات خود ایلومیناٹی کا ایک پیروکار تھا۔ وہ ایلومیناٹی میں یقین رکھتا تھا اور اسی وجہ سے انہوں نے 1 مئی کے رات کو اپنی سوسائڈ کی تھی۔ 1 مئی کے رات کو انہوں نے شیطان کے حضور، ایلومیناٹی کے حضور خودکشی کی تھی، اور وہ کہتے تھے کہ 1 مئی بہت اسپیشل ڈے ہے، اس پہ سیکرٹ سوسائٹی کی بنیاد رکھی گئی ہے اور اس دن لوگ معصوم بچوں کی قربانی پیش کرتے ہیں جو شیطان کو بہت پسند ہے۔ تو اسی وجہ سے میں بھی 1 مئی کے رات ہی کو سوسائڈ کرتا ہوں، اور اس کی ڈیتھ کی اناؤنسمنٹ 1 مئی کو کی گئی تھی۔ یہ ڈیٹ ان لوگوں کے لیے بہت زیادہ اسپیشل ہے۔ مسٹر اوباما جس نے اسامہ بن لادن کی ڈیتھ کی اناؤنسمنٹ کی تھی، وہ کون سا ڈیٹ تھا آپ کو یاد ہوگا؟ وہ بھی تھا 1 مئی کا ڈیٹ۔ یہ ان کے لیے بہت اہم ہے کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے جو قربانی پیش کرنی ہے ایلومیناٹی کو اسی دن پیش کرنی ہے۔ اگر آپ کو میری باتوں کا یقین نہیں آ رہا تو جا کے ابھی $1 کے نوٹ کو دیکھیں۔ $1 کے نوٹ کو اگر آپ دیکھو گے تو اس پہ آپ کو 3 چیزیں ملے گی۔ جو پہلی چیز ہے وہ ایک پیرامڈ ہے، پیرامڈ حرم مصر، جو کہ یہودیوں کے زوال کا ایک نشان ہے۔ یہودیوں کے زوال کا ایک نشان انہوں نے ڈالر پہ رکھا ہے۔ جو دوسرا چیز آپ لوگوں کو ملے گا وہ ہے ایک آنکھ، 1 آئی۔ 1 آئی اصل میں سمبل ہے ایلومیناٹی کا، دجال کا صرف اور صرف ایک آنکھ ہوگا۔ تو یہ لوگ یہ بلیو کرتے ہیں کہ دجال ہم پہ نظر رکھتے ہیں، وہ ہمیں آبزرو کرتے ہیں، وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہم جو ایکٹیویٹی پرفارم کرتے ہیں تو وہ ہم پہ نظر رکھے ہوئے ہیں۔ تو انہوں نے ایلومیناٹی کے لیے ایک آنکھ کا نشان ڈالر پہ بنایا ہے۔ اور جو تیسرا چیز آپ لوگوں کو ڈالر پہ ملے گا وہ ہے 1776۔ 1776 کا مطلب یہ نہیں ہے کہ امریکہ اس دن پہ آزاد ہوا تھا، یو ایس اس دن پہ آزاد ہوا ہے۔ 1776 کا مطلب یہ ہے کہ اس دن سیکرٹ سوسائٹی آف ایلومیناٹی کی بنیاد رکھی گئی تھی۔ اب کچھ سیکولر لوگ مجھ پہ اعتراض کریں گے کہ کیوں نہ یہ دن مزدور کے ساتھ ہمدردی کے طور پر منایا جائے۔
मज़दूरों के साथ हमदर्दी दिन के मनाने से नहीं होती, बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मज़दूर को उनका पसीना खुश्क होने से पहले ही उनकी मज़दूरी देनी चाहिए। जो असल दिन है मज़दूरों का वो ये है कि आप उनके पसीना खुश्क होने से पहले उनको उसकी दिहाड़ी दे दें, उसकी मज़दूरी दे दें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बंदा जो रिज़्क़ हलाल कमाता था उसके हाथ को चूमा था, उसके हाथ पे ऐसे चाले थे, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको बूसा लगाया। तो इससे और क्या यौम मज़दूर हो सकता है, लेकिन ये यौम मज़दूर नहीं है, ये यौम दज्जाल है। एक और वाक़या जो 1905 में रशिया में पेश आया था, वो वाक़या मशहूर है ब्लडी संडे ऑफ मसाकर या ब्लडी संडे ऑफ पीटर्सबर्ग के नाम से। ब्लडी संडे पीटर्सबर्ग में आखिरकार हुआ क्या था, 15,000 मज़दूर जमा हो गए थे और उनकी लीडिंग एक प्रीस्ट कर रहा था। उस प्रीस्ट का नाम था गेपन। उसने कहा कि हम जाते हैं और निकोलस टू जो कि हमारे लिटिल फादर हैं उनके साथ मिलते हैं, वो हमारे मुतालिबात को मानेंगे। वो विंटर पैलेस की तरफ जाते हैं, लेकिन विंटर पैलेस के सामने आर्मी खड़ी है, वो उनको अलाउ नहीं करते अंदर की तरफ। निकोलस टू खुद तो प्रेजेंट नहीं था उस वक्त उस सिटी में, लेकिन उसके एक अंकल थे जो कि इंचार्ज थे आर्मी के। उन्होंने पहले स्टॉप करने की कोशिश की कि वो विंटर पैलेस की तरफ ना आए। जब वो स्टॉप होने पे स्टॉप न हुए तो उनके अंकल ने क्या किया, निकोलस टू के अंकल ने, उन्होंने आर्मी वालों को कहा कि हवाई फायरिंग करें। हवाई फायरिंग से लोग स्टॉप नहीं हुए। जब हवाई फायरिंग से लोग स्टॉप न हो गए तो उन्होंने सीधा उन पे फायर स्टार्ट कर दिया, जिसके रिजल्ट में सैकड़ों लोग मर गए और हज़ारों लोग ज़ख्मी हो गए। अगर यौम मज़दूर को वाकई मनाना है तो फिर 22 जनवरी को यौम मज़दूर क्यों नहीं? असल में ये यौम मज़दूर नहीं है, ये यौम दज्जाल है। इन एविडेंसेस को सामने रखकर हम ये कह सकते हैं कि ये दिन यौम मज़दूर नहीं है बल्कि यौम दज्जाल है। ये 1886 के वाक़े की याद में नहीं मनाई जाती, ना मज़दूरों के राइट्स की याद में मनाई जाती है, ना उनकी कुर्बानी की याद में, बल्कि ये 1 मई 1776 में सीक्रेट सोसाइटी ऑफ इल्यूमिनाटी के बुनियाद की जो तारीख़ है उनकी जो याद है उसके तौर पर मनाई जाती है। बीइंग अ मुस्लिम मेरा आप सब लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरा ये पैगाम हर एक शख्स तक पहुंचाएं कि उसको इस दज्जाली फितने की हकीकत का अंदाज़ा हो जाए। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।